अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वो लोग जो जर्मनी में रहते हैं उनके लिए इसके ऊपर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये अक्सर स्टूडेंट्स या अक्सर लोग इसके ऊपर सवालात भी करते हैं, लेकिन आज इसके ऊपर हम तफसील से जो है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। लेकिन आज की हम अपनी ये टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं उन तमाम बहन भाइयों को, ठीक है, जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, मेरी बात पूरी ज़रा तवज्जो से सुन लीजिएगा। ठीक है, मैं खुद यहाँ जर्मनी में रहता हूँ। ठीक है जी, और मैंने यहाँ पे विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह यहाँ पे खुद जर्मन ज़ुबान सीखी है, और अब हमारा यहाँ जर्मनी में अपना स्कूल है, और अब हम स्टूडेंट्स को जर्मन ज़ुबान सिखा रहे हैं, और बहुत ही आसान तरीके से। मेरी बात समझ आ रही है आपको? देखें, हमने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को जर्मन ज़ुबान सिखा दी है, B1 लेवल तक हमने सिखा दिया है कि जो मतलब कि कहते हैं जी हमारी तालीम प्राइमरी है, इवन के कहते हैं जी, कहते हैं हम स्कूल नहीं गए। आप बिलीव करें, हमने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को जर्मन ज़ुबान सिखा दी है, समझा रही है। और आप ठीक है, और हमारा यहाँ पे जर्मनी में जहाँ पे स्कूल है, और यहाँ पे लोग हमसे जर्मन ज़ुबान सीख के नेशनैलिटियाँ ले चुके हुए हैं। समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है। और अब एक बात और ये कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर अभी आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, हमारी प्ले लिस्ट में चले जाएं। प्ले लिस्ट में हमने एक पूरा जो लैंग्वेज कोर्स है ग्रामर के साथ माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ग्रामर सबसे मुश्किल लगती है, जिसमें हमने नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, दाटिव और गेनिटिव, ये चारों जर्मन केसेस करवा दिए। ठीक है, और ये चारों जर्मन केसेस का मतलब ही बेआइंस है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये जिसको 4 जर्मन केसेस आ गए ना, समझे उसको जर्मन जुबान की समझ आ रही है। और अब हमने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आगे हमने बेस वाई B2 लेवल जो है वो हमने शुरू करवा दी है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो प्लीज आपने अगर जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, और इसी चैनल के ऊपर आप, ठीक है, हमारे प्ले लिस्ट को जाके वॉच करें। ठीक है, और आप घर बैठे, हमें हजारों स्टूडेंट्स बिलीव में करें, हमें फोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं, ठीक है, कि जी हमने आपके चैनल को वॉच किया और घर बैठे हम जर्मन जुबान सीख चुके हैं। सही है। तो अब आते हैं आज के उस टॉपिक की तरफ जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। वो ये है कि वो ये बल्कि खबर सामने है, मैं वैसे पढ़ देता हूं। वो कहते हैं आज हम जर्मनी से आने वाली एक ऐसी खबर के ऊपर बात करेंगे जिसने खास तौर पर जॉब सेंटर से मदद लेने वाले अफराद, यानी जैसे बेरोजगार लोगों और तारकीन वतन के दरमियान काफी बहस छेड़ दी है। ठीक है, खबरों और सियासी बहसों के मुताबिक जर्मन हुकूमत मुस्तकबिल में जॉब सेंटर के कवानीन मजीद सख्त करने पर गौर कर रही है। जॉब सेंटर आपको पता है वो इदारा है जो लोगों को, जो बेरोजगार अफराद होते हैं, जो काम नहीं करते या कर पाते, उनको मतलब के पैसे देती है। और ये कहा जा रहा है कि खासतौर पर वो अफराद जो काम करने की सलाहियत रखते हैं, वो लोग जिनके अंदर ये एबिलिटी है, ठीक है, जो सलाहियत रखते हैं काम रखने की, उन्हें मुलाजमत की तरफ संजीदगी से लाया जाएगा। उन्हें ये इस बात पर कहा जाएगा कि अब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप काम करें और पैसे कमाएं। बाज रिपोर्ट्स में यह दावा भी सामने आया है कि 1 जुलाई 2026 से जॉब सेंटर से फायदा लेने वाले बहुत से अफराद, खास तौर पर मर्दों पर काम करने के हवाले से दबाव डाला जा सकता है। मर्द, इसमें उनको ज्यादा उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा कि वो काम करें। सही है, औरतों को शायद ज्यादा फोर्स ना किया जाए, उनके ऊपर ज्यादा दबाव ना डाला जाए, लेकिन मर्दों को ज्यादा फोर्स किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप मजीद इंफॉर्मेशन के लिए या जर्मन सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस और लेसन आपको टाइमली मिलते रहें। यानी नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो जरूर दबा दें, जरूर दबाएं, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, आगे सुने। अब सवाल यह है कि आखिर जर्मनी में ये बहस क्यों चल रही है? जर्मनी इस वक्त लेबर शॉर्टेज, यानी कि उनमें जो काम करने वाले जो लोग हैं उसकी बहुत शॉर्टेज है, कमी हो चुकी है, कारकुन की कमी का सामना कर रहा है। बहुत सी फैक्ट्रियां, रेस्टोरेंट और लॉजिस्टिक्स कंपनियां, नर्सिंग सेक्टर और दीगर शोबे वर्कर्स तलाश कर रहे हैं। ये तमाम जो शोबे मैंने आपको बताए हैं, इनको लोगों की जरूरत है, इनको वर्कर्स की जरूरत है। समझाइए। दूसरी तरफ हुकूमत पर सोशल वेलफेयर सिस्टम के अखराजात भी बढ़ रहे हैं। सही है, तो इसलिए सियासी जमातों के अंदर ये बहस जारी है कि जो लोग काम करने की सलाहियत रखते हैं उन्हें ज्यादा फाल अंदाज में रोजगार की तरफ लाया जाएगा। जर्मनी में जॉब सेंटर उन अफराद की मदद करता है जिनके पास मुलाजमत नहीं होती या आमदनी कम होती है। हुकूमत ने माली इमदाद, रिहाइश के अखराजात, हेल्थ इंश्योरेंस और बाज़ औक़ात ट्रेनिंग प्रोग्राम भी फराहम कर रही है। लेकिन इस इमदाद के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, मसलन नौकरियों के लिए अप्लाई करना,
ٹھیک ہے، جاب سینٹر کی میٹنگز میں شرکت کرنا، مناسب جاب آفرز کو مکمل طور پر نظر انداز نہ کرنا، اور جرمن زبان کے ٹریننگ کورسز میں حصہ لینا. سمجھا رہی ہے؟ تو اب آپ جاب سینٹر سے پیسے لے رہے ہوتے تو پھر یہ چیزیں بھی آپ کو ساتھ ساتھ کرنی پڑتی ہیں. جاب سینٹر آپ کو کہتا ہے آپ کو، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، جاب سینٹر آپ کو جو پیسے لیتے ہیں نا، وہ ان کو کہتا ہے کہ یہ ان کو نوکریاں ڈھونڈ کے دیتا ہے کہ بھئی یہ یہاں پہ ویکینسی خالی ہے، یہاں پہ اپلائی کریں. ٹھیک ہے، پھر آپ کو وہاں پہ جاب سینٹر کی میٹنگز میں اکثر بلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. اور پھر اس کے بعد جرمن آپ کو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو مشکل آ رہی ہے تو جرمن زبان آپ کو وہ کہتے ہیں سیکھیں. سمجھا رہی ہے؟ تاکہ آپ کو آگے جاب کر سکیں. اگر کوئی شخص بار بار قوانین کی خلاف ورزی کرے، یعنی میٹنگز میں مس کر دے یا نہ پہ جائے، اور نوکریوں کو مسلسل ریجیکٹ کرے، تو بعض صورتوں میں بینیفٹس کم بھی کیے جا سکتے ہیں. یعنی جو بینیفٹس آپ کو جاب سینٹر دیتا ہے ان کو کم بھی کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اگر انہوں نے آپ کو ایک ٹرمین پہ بلایا، جی آئے آپ کی مثلا میٹنگ ہے، یہ ٹرمین ہے، اگر آپ وہاں پہ نہیں جاتے، سمجھا رہی، بغیر کسی وجہ کے اگر نہیں جاتے، صحیح ہے، اگر آپ کو ایک نوکری ڈھونڈ کے دیتے ہیں اور وہاں پہ آپ اپلائی نہیں کرتے، یا ایون کہ آپ کو جرمن لینگویج کا کورس وہاں پہ لے کے دیتے کہ جہاں پہ جا کے آپ جرمن زبان سیکھیں، وہاں پہ اگر آپ نہیں جاتے تو پھر وہ بینیفٹس یا تو کم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا روک بھی سکتے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے. اب حکومت کے اندر کچھ حلقے یہ چاہتے ہیں کہ ان قوانین کو مزید سخت کیا جائے تاکہ زیادہ لوگ مستقل روزگار کی طرف جائیں. لیکن ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ لیکن کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ، لیکن دوسری طرف بہت سے لوگ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ بھی کہتی ہیں کہ ہر شخص کی صورتحال مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ افراد ذہنی دباؤ، زبان کی کمزوری، بیماری، بچوں کی ذمہ داری یا دیگر مسائل کی وجہ سے فوراً کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کچھ کو مجبوری ہوتی ہے، یعنی کہ جو مریض ہیں، بیمار ہیں، زبان کی کمزوری ہے، لینگویج تو وہ آفر کرتے ہیں، لینگویج وہ سکھاتے بھی ہیں، فری سکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آگے یہاں پہ ہمارے ساتھ زبان سیکھیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ سختی کی جائے گی ان لوگوں پر جو اس کی شروع میں جیسے بات کی گئی، جو اس کی قابلیت رکھتے ہیں، جو اہلیت رکھتے ہیں، ان کے اوپر. ٹھیک ہے، اس لیے ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر زیادہ جو ہے ان کو کہا جائے گا کہ وہ اس کے اوپر ضرور کام کریں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو میں یہ میری بات سنیں، میں خود اس حق میں ہوں. ٹھیک ہے، اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، شروع میں جب انسان نویا آتا ہے جرمنی میں، تو چلے جاب سینٹر سے بندہ کچھ پیسے لے بھی لے، مجبوری ہے، زبان نہیں آتی، بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو سب سے پہلے آپ کو زبان سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر آہستہ آہستہ اپنے جو روزگار ہے اس کی طرف اپنا خود آپ کو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو دوسری شروع میں جیسے میں نے بات کی لینگویج کا مسئلہ، جیسے میں نے بتایا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پلے لسٹ کا میں نے بتا دیا تھا شروع میں، 100 ڈیز کے نام سے وہ پلے لسٹ ہے، آپ اس کو ضرور واچ کریں اور گھر بیٹھے آپ جرمن سیکھ سکتے ہیں اردو اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، آج کے لیے پھر میری طرف سے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے، مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اور جرمن سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز اور لینگویج لیسن آپ کو ٹائم نہیں ملتے رہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.